belajar tentang individual differences in second language acquisition. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang faktor internal dan eksternal dari second language acquisition, dan hari ini kita akan belajar materi individual differences. Nah, ini semua pertanyaan nih, apa yang kamu tahu tentang individual differences in second language acquisition? What do you think about it? Perbedaan individu dalam belajar Okay, that's great. Individual differences is perbedaan dalam belajar bahasa Inggris. Lanjut. Nah, jadi secara umum individual differences ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada language aptitude, kemudian yang kedua ada motivation, dan yang ketiga yaitu ada learning strategies. Kita akan bahas satu yaitu yang pertama tentang language aptitude. Nah, language aptitude is a language natural ability. It's believed to be in part related to general intelligence, but also to be in part distinct. Nah, jadi language aptitude itu adalah kemampuan alamiah berbahasa. Hal ini bisa diyakini sebagian terkait dengan kecerdasan umum, tapi juga sebagian berbeda. Nah, jadi language aptitude itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada rote learning ability, kemudian ada grammatical sensitivity, kemudian ada inductive language learning ability, dan yang terakhir yaitu ada phonemic coding ability. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ada rote learning ability. It is the ability to form and remember association with stimuli, especially in vocabulary learning. Maksudnya apa? Maksudnya rote learning ability ini adalah kemampuan dalam membentuk atau mengingat kata atau vocabulary dalam bahasa Inggris. Biasanya ini tuh berhubungan dengan otak. Ini. Kemudian yang kedua yaitu tentang grammatical sensitivity, atau it is the ability to recognize the grammatical function of word in sentence. Nah, grammatical ini bisa ya kita definisikan kalau grammatical itu tadi yang berhubungan dengan grammatical kata dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada inductive language learning ability. It is the ability to identify patterns of correspondence and relation between form and meaning. Inductive language learning ability itu maksudnya kemampuan belajar bahasa induktif merupakan kemampuan mengidentifikasi pola correspondence dan hubungan antara bentuk dan makna. Kemudian yang keempat yaitu ada phonemic coding ability. It is the ability to identify the sound of foreign language so that they can be remembered better. Nah, jadi phonemic coding ability ini maksudnya kemampuan mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa agar bahasa asli itu dapat didengar kemudian hari. Lanjut, untuk mengasah pemahaman kalian, kita akan lanjut ke tulisan aja. Nah, kuis yang pertama yaitu what kind of ability that can enhance students' ability by memorizing information based on repetition. Apakah jawabannya A. Grammatical sensitivity, or B. rote learning ability, or C. phonemic coding ability, or D. inductive language learning ability? Coba yang mana? Kira-kira jawabannya yang A, B, C, or D? What kind of ability that can enhance student ability by memorizing information based on repetition? Yang ketiga jawabannya yang apa? yang B. Coba kita cek yang apa? B. B. Ya. Coba ada yang mau ini nggak jelasin kenapa jawabannya B? Karena apa? Karena tadi rote learning ability itu berkaitan dengan stimuli yang sama otak. Iya betul. Kata kuncinya di sini by memorizing information based on repetition. Nah, jadi kalau yang berkaitan dengan memorizing atau pengingatan itu termasuk dalam rote learning ability. Oke, next slide. Kemudian kita lanjut ke motivasi. Motivation it involves the attitudes and affective states that influence the degree of effort that learners make to learn L2. Nah, motivation juga biasa dengar ya, motivasi itu seperti apa. Jadi motivasi itu dibagi menjadi 4. Ada instrumental motivation, integrative motivation, resultative motivation, intrinsic motivation. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Ya, Oke. Nah,
Kita lanjut ke kuis aja kok. Coba. Kita lanjut ke kuis yang kedua. When Anna graduated from high school, she struggled to learn English for the college entrance exam. In this case, what type of motivation is happening to Anna? Jawabannya yang A, integrative motivation, or B, resolutive motivation, or C, instrumental motivation, or D, intrinsic motivation. Coba. Ada yang tahu? A, B, C, or D? Yang mana? Teman-teman yang mana? Yang A, B, C, or D? Salah nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nggak kena hukuman kok. C, ya C. C nya? Oke, kita cek yang C. Oke, jawab. Ada yang mau jelas lagi nggak? Kenapa jawabannya C? Karena coba kita ke slide yang sebelumnya. Nah, motivation. Tadi jawabannya yang apa? Instrumental motivation. Instrumental motivation itu digunakan ketika to pass an examination. Nah, seperti tadi ya, kita lanjut ke kuisnya. Ke kuisnya lagi. Nah, ini. When Anna graduated from high school, she struggled to learn English for the college entrance exam. Nah, kata-katanya di sini. Nih, ketika Anna lulus dari SMA, dia berkeinginan untuk belajar bahasa Inggris di sebuah kampus dengan melalui ujian. Nah, ujian ini berarti coba ke motivation. Nah, berarti mengacu pada instrumental motivation seperti itu. Get my point? Yes. Oke, kita lanjutkan learning strategies. Learning strategies. Learning strategies bagian ketiga yaitu ada learning strategies are particular approaches or techniques that learner employ to try to learn L2. Kemudian learning strategies can be behavioral, example repeating new words aloud in remembering them. And then learning strategies can also be mental, for example using linguistic or situational context to infer the meaning of a new word. Next slide. Nah, jadi macam-macam dari learning strategies itu ada 3. Yang pertama yaitu ada cognitive strategies, kemudian ada metacognitive strategies, dan yang ketiga itu ada social strategies. Cognitive strategies, those that involve in analysis, synthesis, or transformation of learning materials. Understand? Yes, miss. And then metacognitive strategies, those that involve in planning, monitoring, and evaluating learning. And then social strategies, those that concern the ways in which learners choose to interact with other speakers. Kita lanjut ke kuisnya aja kan? Nah, question and answer session in presentation are included in learning strategies. Jawabannya yaitu yang A, metacognitive strategies, or B, cognitive strategies, or C, social strategies, or D, cooperative strategies. So, which one? The answer. Question and answer session in presentation is included in B. Kita cek jawabannya B. Kita cek jawabannya B. It's okay. You know. Any answer else? A or C or D? Which one? A. Please. Oh. Social strategies or cooperative strategies? Which one? Cooperative? Kita cek. Oh no. Berarti jawabannya ya. C. Social strategies. Jadi, question and answer session in presentation. Pak, ini kan mengandung interact kan. Kita coba ke previous slide. Nah, jadi di sini kita punya social strategies that concern the ways in which learner choose to interact with other speakers. Nah, kalau misalkan Q&A session in presentation berarti itu termasuk social strategies.